तो हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ दिव्य। तो मु दिव्य मु वेलकम करुछु मो यूट्यूब चैनल मैथ विथ दिव्य को। तो प्रीवियस क्लास रे आम गोटे कॉन्सेप्ट विषय रे पढ़ीथिले जोटा हम कैलकुलेशन ऊपर आधारित थिला, जोटा हम कोन करथिले प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बा गुणन हरण ए संपर्क रे हम केमिति हिसाब किताब करबा सहज रे करि परिबा से विषय मु आपन सिखैथिली। तो आज हम कोन करबा क्लास 7 शतकड़ा चैप्टर जोटा व्यावहारिक गणित अंडर रे जाउची तार एक्सरसाइज 8.1 करिबा। ओके 8.1 एक्सरसाइज करिबा। ता पूर्व आम कौन करवा शतकड़ा विषय किसी सम्यक धारणा नवा एवं तापर आम एक्सरसाइज स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे चलो देख मैं शतकड़ा कहले साधारणतः आम कौन बुझंती शतकड़ा कहले आम साधारणतः कौन बुझंती शतकड़ा शतकड़ार अर्थ हूँ 100 रु शतकड़ार अर्थ हूँ 100 रु जेकोसी गोटे जिनिस कथा कह जेकोसी गोटे उपादान कथा कह 100 रु से उपादान मूल्य केते सेटा आम शतकड़ा बोली साधारणतः धरी ना मुझे सपोज लिखिली 15 शतकड़ा यहाँ कहुए शतकड़ार सिंबल शतकड़ार चिन्ह शतकड़ा को एमती चिन्ह माध्यम दर्शा जाए। ठीक अच्छे कहली 15 शतकड़ा यार अर्थ हूँ 100 रु 15 लिखिपर तुम तुम एमती लिखिपर 100 रु 15। ठीक अच्छे कौन लिख 100 रु 15 बेटक आम एमती लिखती भग्नांश रूप जो लिखती 100 रु 15 100 आमर हर रुहे 15 को आम लबर आम लिखि था। ठीक अच्छे तो एक आम लिखती 100 रु 15 15 विभक्त 100 बा एक आम शतकड़ा लिखती 15 शतकड़ा एक आम शतकड़ा लिखती 15 शतकड़ा बोली आम को लिखि था। तुम साधारणतः एमती किसी जिनस देखि जो तुमको तुम कौन गोटे परीक्षा देल परीक्षा किसी मार्क रखिल तुम घर पचारती अरे आउ अच्छा तोर परीक्षा केते मार्क रहा केते मार्क रहा तो तुमको एमती पचारती केते मार्क रहा आ पचारती परसेंटेज केते रहा एमती पचारती परसेंटेज केते रहा एक कथा पचारती आम तो मार्क केते रहा आम कहते हाँ मोर 365 रहा कि मत शतकड़ा पचारे आम कौन लिखती आम शतकड़ा एमती लिखती मोर 50 शतकड़ा रहा कि मोर 60 शतकड़ा मार्क रहा कि मोर 58% मार्क रहा शतकड़ा मार्क रहा बा मोर 65 शतकड़ा मार्क रहा बा मोर 90 शतकड़ा मार्क रहा आम एमती शतकड़ा कहते 90 शतकड़ा मार्क रहा 50 शतकड़ा बा परसेंटेज मार्क रहा आम एमती कहते। सपोज गोटे उदाहरण ना तुम भलसे बुझीपार सपोज मुझे कौन कहली आमर गोटे परीक्षा है 6टा सब्जेक्टर परीक्षा है 600 मार्कर परीक्षा है 600 मार्कर आमर परीक्षा है 600 मार्क मुझे कौन कली 600 मार्क रु 300 मार्क रखिली 600 मार्क केते मार्क रखिली मु 300 मार्क रखिली मत जदि जन पचार मो घरे मो बापा पचारि कहले अरे 600 रु तू 300 मार्क रखिलु ठीक अच्छे किसी असुविधा ना तू किंतु मत कह तू मत शतकड़ा बाहर कर कह तू केते शतकड़ा मार्क रखिलु देखिया तू गणित पढ़ुचु ना नहीं तू शतकड़ा केते मार्क रखिलु मत पचारिक तू मत बाहर करके तू कह सेठू मु कौन करी मुझे पाठ शिखी मु कौन करी मु कौन कही जो आम शतकड़ा बाहर करते आम सब कौन करवा 100 रु नियंती किंतु एटी कौन 100 रु मार्क अच्छी कि एटी तो 600 रु मार्क अच्छी केते मार्क रखी सी 300 मार्क रखी मन रखिथो जेते मार्क रु सेटा सब तले बा हर रहा रु केते मार्क रखिला सी 300 मार्क रखिला केते मार्क रखिला सी 300 मार्क रखिला। अच्छा शतकड़ा पे आम कौन करवा शतकड़ा बाहर करते कही केते शतकड़ा मार्क गुणन करके 100 कर मन रख ये गोटे जिनस शतकड़ा 100 गुणन कर ठीक अच्छे जो आम शतकड़ा बाहर करवा सब कौन करवा ना 100 गुणीदब 100 गुणन कर देख ये 300 ये तले 600 कटिगला तले होगा 2 2 ये 100 100 काटिदेले ये 50 50 जेहेतु ये 100 गुणी आम बाहर करते शतकड़ा बाहर कर 50 शतकड़ा तांतु तो बापा कौन कहीपर मो बापा कौन कहीपर मु कहि बापा मु 50% बा 50 शतकड़ा मार्क रखी 50% बा 50 शतकड़ा मार्क रखी जोटा संख्यार मार्क रे संख्यार हूँ मु 300 मार्क रखी शतकड़ा मु 50 शतकड़ा मार्क रखी
50% ମାର୍କ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଶତକଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ଯେତେବେଳେ ଶତକଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଶତକଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 100ଟା ହରିବା, 100 ଗୋଟେ ହରନ୍ତି। ତାମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଲି 35 ଶତକଡ଼ା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବି ମୁଁ ୟାକୁ ଲେଖିବି 35 ବିଭକ୍ତ 100। ଠିକ ଅଛି, 100ରୁ 35, ଏଟା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଟା ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଟା 5ରେ କାଟିଲେ 5 7 35, 5ରେ 100 କାଟିଲେ 20, 7 ବିଭକ୍ତ 20 ବି ମୁଁ ଲେଖି ପାରିବି। ଠିକ ଅଛି, 7 ବିଭକ୍ତ 20 ବି ମୁଁ ଲେଖି ପାରିବି। ଓକେ, ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମର ଦିଟା ଟର୍ମ ଆଉ ବାହାରିଲା, ଦିଟା ଟର୍ମ ବାହାରିଲା, ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଶତକଡ଼ା ହ୍ରାସ। ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଦିଟା ଟର୍ମ ଆମେ ବାହାର କଲେ, ଗୋଟେ ବାହାର କଲେ ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଓ ହ୍ରାସ। ଏ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଓ ହ୍ରାସ ମାନେ କ'ଣ? ନର୍ମାଲ, ଯେମିତି ସପୋଜ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମତେ ଆଉ ଜଣେ ଆଣିକି 2 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ମୋ ପାଖରେ 12 ଟଙ୍କା ହେଲା, ମୋର ଏଠି ଟଙ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ସେଇଟା ପଚାରିଥିବ, ଟଙ୍କାରେ ସିନା ତମର 2 ଟଙ୍କା ତମେ ଅଧିକ ପାଇଲ, ଟଙ୍କାରେ ତମର 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶତକଡ଼ାରେ ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ବଢିଗଲା? ଶତକଡ଼ା ତମ ପାଖରେ କେତେ ବଢିଗଲା? ଟଙ୍କାରେ 2 ଟଙ୍କା ବଢିଲା, କିନ୍ତୁ ଶତକଡ଼ାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢିଗଲା? ଆମକୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦବ। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ, ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଓ ହ୍ରାସ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ହ୍ରାସ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା। ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ବୃଦ୍ଧି, ମୁଁ ସପୋଜ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ 40ଟି ନଡ଼ିଆ ଥିଲା, 40ଟି ନଡ଼ିଆ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ 40ଟି ନଡ଼ିଆ ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ 40ଟି ନଡ଼ିଆ ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ 40ଟି ନଡ଼ିଆ ଥିଲା, ମତେ ଆଉ ଜଣେ ଆଣିକି 5ଟି ନଡ଼ିଆ ଦେଲା, ମତେ ଜଣେ ଆଣି 5ଟି ନଡ଼ିଆ ପୁଣି ଦେଲା, ତ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା? 45ଟି ନଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା। ତ ମୋର ଏଠି ନଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢିଲା ନା କମିଲା, ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ନା ହ୍ରାସ ହେଲା? ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ନଡ଼ିଆଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। କେତେଟା ନଡ଼ିଆ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା? 5ଟା ନଡ଼ିଆ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। କାହିଁକି? ମୋର ମୂଳରେ ନଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 40ଟା, ମତେ ଜଣେ ଆଣିକି 5ଟା ନଡ଼ିଆ ଦେବାରୁ 5ଟା ନଡ଼ିଆ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା। ମନେ ରଖିବ, ବୃଦ୍ଧି ହଉ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ହଉ, ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ମୂଳ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ମୂଳ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ମୁଁ ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି? ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବି ହ୍ରାସ, ଲେଖିଲି ହ୍ରାସ ଓ ବୃଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ମୂଳ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ବଢିଗଲା, କୌଣସି ଜିନିଷ କମିଗଲା, ସେ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ? ମୂଳ ପରିମାଣ ତାର କେତେ ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ମୂଳରେ କେତେ ଥିଲା ନ ଜାଣିଥିବା, କେବେ ହେଲେ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବାନି ଯେ କେତେ ବଢିଲା କେତେ କମିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ମୂଳରେ ଏଠି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ 40ଟି ନଡ଼ିଆ ଅଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିଥାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ 5ଟା ନଡ଼ିଆ ବଢିଗଲା? ତ ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ମୂଳରେ 40ଟି ନଡ଼ିଆ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାପରେ ସେଠୁ କହିପାରିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରେ 5ଟି ନଡ଼ିଆ ବଢିଗଲା, 45ଟି ନଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, 45ଟି ନଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟର୍ମକୁ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ମୂଳରୁ ସେ କେତେ ବଢୁଛି, ମୂଳରୁ ସେ କେତେ ବଢୁଛି ବା ମୂଳରୁ ସେ କେତେ କମୁଛି। ତାପରେ ଆଧାରିତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା, ଶତକଡ଼ା ହ୍ରାସ ବା ବୃଦ୍ଧିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାର ଫର୍ମୁଲାଟା ଲେଖିବା। ଶତକଡ଼ା ହ୍ରାସ, ଲେଖିଲି ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି। এটা ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? এটা ସବୁବେଳେ କ'ଣ, ୟାର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଆଯାଏ? ହ୍ରାସ ବିଭକ୍ତ ମୂଳ ପରିମାଣ ଗୁଣନ 100। ଶତକଡ଼ା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ଶତକଡ଼ା ହ୍ରାସ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଶତକଡ଼ା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ 100 ଗୁଣାଯାଏ। ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ସେମିତି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି? ବୃଦ୍ଧି ବିଭକ୍ତ ମୂଳ ପରିମାଣ ଗୁଣନ 100। ଠିକ ଅଛି, ତ ତମେ ଭାବୁଥିବ ସାର୍ ଶତକଡ଼ା ହ୍ରାସ, ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି, ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି, ମୂଳ ପରିମାଣ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ବୁଝିତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା, ଯେମିତି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା, ମୋ ପାଖରେ 40 କେଜି, 40 କେଜି ମାନେ 40 କିଗ୍ରା କ'ଣ ଥିଲା? ଚାଉଳ ଥିଲା, ଚାଉଳ ଥିଲା।
ठीक अच्छे मत कौन है मो पाखे 40 केजी चाउल थिला मु कौन कली मु 2 केजी चाउल पुणी आनली 2 केजी चाउल मत कहीं जड़े देदेला अच्छा तो मत ए कुह मोर चाउल परिमाण ह्रास घटिला ना वृद्धि घटिला तो मो चाउल ये परिमाण कौन है ना वृद्धि है वृद्धि है केते वृद्धि है 2 केजी वृद्धि है तुमको जब एवं जन पचार तुम पाखे मोट एवं केते चाउल अच्छी तुम कह 42 केजी चाउल अच्छी मोट चाउल तुमको जन पचार तो पाखे मोट चाउल केते अच्छी तुम कह 42 केजी चाउल अच्छी तुमको जब जन पचार केते वृद्धि होती तुम कह सी मो पाखे 2 केजी वृद्धि है 40 किलो थिला 2 केजी वृद्धि है तुमको ये क्वेश्चन कौन पचार शतकड़ा वृद्धि केते देख तुमको जब जन पचार केजी रे केते बढ़िला तुम आराम से कही पार 2 केजी बढ़ीगला किंतु तुमको जब जन पचार शतकड़ा वृद्धि केते है शतकड़ा केते बढ़ीगला 40 किलो थिला 2 केजी बढ़ीगला शतकड़ा केते बढ़ीगला से कौन कर फर्मूलाटा पकेब वृद्धि केते 2 मूल परिमाण केते थिला 40 शतकड़ा गुणन 100 एठी गुटे 2 रे एठी 40 की काटिदेले एठी गला 20 20 रे 100 को काटिले 5 उत्तर आसीगला कौन 5 शतकड़ा कौन आसीगला 5 शतकड़ा ताने मो पाखे जेतिकी चाउल थिला मते जो जणे आनी 2 केजी चाउल देदेला जहा फल कौन है मो पाखे 5 शतकड़ा वृद्धि घटीगला चाउल परिमाण 2 केजी बढ़िला किंतु शतकड़ा 5% बढ़ीगला 5 शतकड़ा बढ़ीगला सेमती आउ गोटे क्वेश्चन करवा सेटा आम ह्रास कथा बाहर करवा ह्रास बाहर करवा देख मु कहि मो पाखे 35 टी नड़िया थिला 35 टी नड़िया थिला ठीक अच्छे मो पाखे 35 टी नड़िया थिला तो 35 टा नियोनी काल्कुलेसन टी बेताले मो पाखे 30 टी नड़िया थिला 30 टी नड़िया थिला खरा दिन प्रबल हबार कौन है मो पाखे 10 टा नड़िया कौन है जानछ ना पचिगला 10 टा नड़िया पचिगला 10 टा नड़िया पचिगला मोर ह्रास है ना वृद्धि है ताने मो पाखे ये परिमाणटा कमिगला मोर जी नड़िया थिला मोर ह्रास घटीगला ताने मो पाखे मुझे जब तुमको जन पचार शतकड़ा ह्रास केते घटिला अरे नड़ियार तो तोर तू 10 टा नड़िया लस खाईगलु बा ह्रास तोर है किंतु शतकड़ा केते ह्रास है तुमको जो पचार तुम ह्रास केते नड़िया है 10 मूल केतटा नड़िया थिला 30 टा नड़िया थिला शतकड़ा गुणन 100 शतकड़ा गुणन 100 ये आम कौन करवा ये गोटे शून्य ये गोटे शून्य काटा ये गोटे शून्य ये 100 अच्छे ये कटोनी ये 100 रहा 3 100 विभक्त 3 100 विभक्त 3 100 विभक्त 3 ना ये 33.33 शतकड़ा 33.33 शतकड़ा तार अर्थ मोर ये शतकड़ा मुझे मोर ह्रास घटिला मोर शतकड़ा 33.33 शतकड़ा ह्रास घटीगला ठीक अच्छे संख्यार केतटा नड़िया ह्रास मोर है 10 टा नड़िया 10 टा नड़िया संख्यार 10 किंतु शतकड़ा ह्रास मोर 33.33 शतकड़ा घटीगला ठीक अच्छे किसी उदाहरण नवा टे भल से बुझा ओके देख उदाहरण गोटे कौन कौन एक रे कौन कहला गोटे बस 30 जन यात्री जाते बाटर 6 जन ओह्ल गले तेबे बस यात्री संख्या केते शतकड़ा कमिगला देख 30 जन यात्री थे 30 जन यात्री गोटे बस यात्रा करते 6 जन ओह्ल गले अच्छा मूल केते जन थे 30 जन ओह्ल गले केते जन 6 जन ओह्ल गले से कौन पचार कमी जा संख्याटा मान ह्रास शतकड़ाटा पचार आम ये कौन करवा ताने कौन करवा गुणन 100 करवा शतकड़ा मागुच गुणन आम कौन करवा 100 करवा 6 विभक्त 30 गुणन 100 6 रे 30 को काटी दियो गला 5 5 रे 100 को काटी देले ये 20 ताने 20 शतकड़ा ताने बस रे जेतिकी लोक थिले 30 जन लोक थिले 6 जन ओह्ल गला परे आउ केते जन लोक रहिले 24 जन लोक रहिले सी कहूँ जे शतकड़ा केते कमिगला केते लोक कमिगले जो 6 जन लोक कमि जाइछंती एटा शतकड़ा रे केते 6 जन लोक जो कमि चंती एटा को हम शतकड़ा रे केते कहया मु शतकड़ा रे को मु कहबी 20 शतकड़ा कमिगला 20 शतकड़ा कमिगला शतकड़ा रे 20 संख्या रे 6 जन यात्री ओके दिन एग्जांपल देखा गला वर्ष गोटे ज्यामिति बाक्सर दाम 35 टଙ୍କା थिला ए वर्ष ज्यामिति बाक्सर दाम 42 टଙ୍କା हेगला देख ये वृद्धि घटी ये वृद्धि घटी जो ज्यामिति बाक्सर दामटा वृद्धि घटी केते वृद्धि घटी 42 फेड़ाण 35 शेष मान 7 टଙ୍କା
7 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସେ ଏବେ କହୁଛି ଏହାର ଦାମ ଶତକଡ଼ାରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ତାମାନେ ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ମାଗିଛି। ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି, ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ ପାଇଁ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ବୃଦ୍ଧି ବିଭକ୍ତ ମୂଳ ପରିମାଣ, ମୂଳରେ ପେଣ୍ଟଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା? 35 ଟଙ୍କା। ଏଠି କେବେ ଭୁଲ କରିବେନି, ଏଠି 42 କରିବ ନାହିଁ। 42ଟା ବଢିଗଲା ପରେ ଦାମ ହେଇଛି, ଏଟା ହଉଛି ମୋଟ ଏବେକାର ଦାମ। ମୂଳର ଦାମ 42 ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ମୂଳର ଦାମ 35 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଠି ଛୁଆ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, 7 ବିଭକ୍ତ 42 ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ଶତକଡ଼ା ପାଇଁ ଗୁଣନରେ 100। 7ରେ 35 କୁ କାଟିଲେ 7 ପଞ୍ଚା 35, 5ରେ 100 କୁ କାଟିଲେ 20। 20 ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। 20 ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି? ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସର ଦାମଟା 20 ଶତକଡ଼ା ବଢି ଯାଇଛି। ଯୋଉଟା ଟଙ୍କାରେ 7 ଟଙ୍କା ବଢିଛି, ଶତକଡ଼ାରେ 20 ଶତକଡ଼ା ବଢି ଯାଇଛି। ଶତକଡ଼ାରେ 20 ଶତକଡ଼ା ବଢି ଯାଇଛି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 3 ଦେଖିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 3ରେ କ'ଣ କହୁଛି? ରମାଦେବୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର 80 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ବଦଳି ହେବାରୁ ସେମାନେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ପ୍ରଥମେ 80 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଓକେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲେ? 5 ଜଣ ବଦଳି ଗଲେ। ବଦଳି ହେବାରୁ ମାନେ କ'ଣ? ବଦଳି ହେବାରୁ ମାନେ କ'ଣ? ସେଠୁ କମିଗଲେ। ମାନେ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ସେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ 75 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ। 75 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। 75 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତମକୁ ଏଠି ପଚାରିଛି, ତେବେ ସେ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଶତକଡ଼ା କମିଗଲା? ଶତକଡ଼ା କେତେ କମିଗଲା ମାନେ ଶତକଡ଼ା ହ୍ରାସ ତମକୁ ପଚାରିଛି। ଶତକଡ଼ା ହ୍ରାସ ତମକୁ ପଚାରୁଛି। ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ବା ହ୍ରାସ ବାହାର କଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ମୂଳ ପରିମାଣଟାକୁ ତମେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ହ୍ରାସ ହଉଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ତମେ ଦେଖିବ। ଏଠି ହ୍ରାସ ହଉଛି, ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ହ୍ରାସ ହେଇଗଲେ? 5 ଜଣ କମିଗଲେ। 5ଟା ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ, 5ଟା ଝିଅ ଛୁଆ କମିଗଲେ। କେତେରୁ କମିଗଲେ? କେତେରୁ କମିଗଲେ? 80ରୁ କମିଗଲେ। 80ରୁ କମିଗଲେ। କେତେରୁ କମିଗଲେ? 80ରୁ କମିଗଲେ। ଶତକଡ଼ା ପାଇଁ ଗୁଣନରେ 100। ଶତକଡ଼ା ପାଇଁ ଗୁଣନରେ 100। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି 5 ଅଛି, ଏଠି 80 ଅଛି। 5ରେ କାଟିବା, 5ରେ 80କୁ କାଟିଲେ 5 କେ 5, 3 0 30, 530। 530 ଏଟା ହେଲା ପରେ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦେଖ 8 ବିଭକ୍ତ ଆମର ଏଇଟା 5 ହେଇଗଲା, 80 16। କାହିଁକିନା 100 ବିଭକ୍ତ 16। 100 ବିଭକ୍ତ 16। 100 ବିଭକ୍ତ 16କୁ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ? 1696। 1696 4 ବିଭକ୍ତ 16 ବା ଏଟା ଲେଖିଦେବ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 1 ବିଭକ୍ତ 4। 6 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଶତକଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। 6 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଶତକଡ଼ା ଲେଖିପାରିବା। ତାମାନେ ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାରେ କମିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ, ସଂଖ୍ୟାରେ କମିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଶତକଡ଼ାରେ କମି ଯାଇଛନ୍ତି 6 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଶତକଡ଼ା ଛାତ୍ରୀ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଏକ୍ସରସାଇଜକୁ ଯିବା। ଏକ୍ସରସାଇଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏକ୍ସରସାଇଜର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା। ଦେଖ, କହିଲା ରହିମ 200ଟି ଡାକ ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ହସିନା ରହିମ ଅପେକ୍ଷା 12 ଶତକଡ଼ା ଡାକ ଟିକେଟ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ତେବେ ହାସିନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଡାକ ଟିକେଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏ 12 ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ କରିଛି। ମତେ ଆଗେ କୁହ, 12 ଶତକଡ଼ା ସିନା ଅଧିକା କରିଛି, ତା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ରହିମ 200ଟି ଡାକ ଟିକଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଓକେ। ହସିନା 12 ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ଟିକଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ତାମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି 200ର 12 ଶତକଡ଼ାଟା ବାହାର କରିଦେବି, 200ର 12 ଶତକଡ଼ାଟା ବାହାର କରିଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିପାରିବି ଯେ କେତେଟା ଟିକେଟ ହାସିନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଅଧିକା। ଠିକ ଅଛି। ହାସିନା ତାହେଲେ କେତେଟା ଟିକେଟ ଅଧିକା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବି, ଏମିତି ଲେଖିବି, ହାସିନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା, ହାସିନା ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଟିକଟ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବାହାର କରିବି? 200ର 12 ଶତକଡ଼ା, ଏଟା କ'ଣ କରିଦେବି? 200 ଗୁଣନ 12 ବିଭକ୍ତ 100। ଏଟାକୁ 100ରେ 200 କାଟିଦେଲେ ହେଇଗଲା 2,
ताने 24 टी तामाने एठी कोन जानलो रहीमी जेतेटा टिकेट संग्रह करछि हासीना 24 टा टिकेट ता ठारू अधिक संग्रह करिछि ताने अतएव देई कोन लिख दबो अतएव देई कोन लिख दबो तेबे तेबे हासीना 200 मिशाण 24 समान 224 टी डाक टिकट अधिक सॉरी डाक टिकट संग्रह करिछि से कहूछि ना 24 से कहूछि ना 12 शतकड़ा अधिक 12 शतकड़ाटा केते कि भारी पड़ला 12 शतकड़ा 24 टा टिकेट भारी पड़ला ताने ये जेतेटा करछि ये ताठु 12 शतकड़ा अधिक करछि ताने रहीमी जेतेटा टिकेट करछि 12 शतकड़ा ये अधिक संग्रह करछि ता माने ये 24 टा अधिक संग्रह करछि रहीम करथिला 200 टा ये 24 टा अधिक संग्रह कला ता माने ये करिछि 224 टा टिकेट संग्रह करिछि ओके 2 नंबर क्वेश्चन जीवा 2 नंबर क्वेश्चन कोन कहला मिथुनु 150 टी नडिया बिकुथिला बिकिवा को रखिथिला सेथिरु 20 शतकड़ा नष्ट होला अवशिष्ट नडियो से गोटा प्रति एठी क्वेश्चन एटी भूल हे जाईची गोटा प्रति 5 टंका हिसाब रे एटा 5 टंका कर दबो गोटा प्रति 5 टंका हिसाब रे बिकिले से नडिया रु मोट केते टंका लाभ पाइला अच्छा मते खाली गोटे कथा को एटी ता पाखरे 150 टा नडिया थिला 20 शतकड़ा नष्ट हो गला ता माने ता पाखरे कमी गला ना 20 शतकड़ा नडिया से कोन नष्ट नडिया टा को बिकिबो कि नष्ट नडिया टा को बिकिबोनी ताने मते आगे बाहर कर दो एटी नष्ट केते नडिया हे गला अच्छा मुझे प्रथम जदि लिखी नष्ट मुझे लिखिदेली नष्ट होइथिबा नडिया संख्या मुझे बाहर करदेली नष्ट होइथिबा नडिया संख्या केमति बाहर करी टोटाल नडिया तो 150 थिला नष्ट हो जाइछि 20 शतकड़ा ता माने 150 गुणन 20 शतकड़ा माने 20 विभक्त 100 एठी गोटे शून्य एठी गोटे शून्य काट एठी गोटे शून्य एठी गोटे शून्य काट ताने एठी आसिला 30 टी ता माने जो 150 टा नडिया मिथुन पाखरे थिला 30 टी ताने कोन हेछि नष्ट हेछि मु एठी ताने लिखिबी मिथुन पाखरे भल नडिया संख्या केते किए कहबो ना हम एठी लिख दवा 150 फेडाण 30 शेष मान 120 टी ठीक ना भूल ता पाखरे 30 टा नष्ट हो जाइछि से 30 टा नडिया को कोन बिकिबो कि बिकिबोनी तो केतेटा नडिया ता पाखरे भलो अछि 120 टा नडिया भलो अछि ताने 120 टा नडिया को से एबे बिकिबो ओके अवशिष्ट बा भलो नडिया अवशिष्ट लिख दियो एठी अवशिष्ट नडिया को 5 टंका हिसाब रे 5 टंका हिसाब रे मिथुन बिकिले मोट टंका पाइबो शेष मान केते 120 टा नडिया को गोटा को 5 टंका लेखा बिकिबो ताने 120 टा नडिया को 5 टंका लेखा बिकिने 120 गुणन 5 शेष मान 600 टंका अतएव देखिए लिखिदेव भी किसी असुविधा नहीं अतएव अवशिष्ट नडिया को 5 टंका हिसाब रे मिथुन बिकिले मोट टंका पाइबो केते 120 गुणन 5 बा 600 टंका एटा अतएव जदि न देखि लिखिबो एठी भी लिखिदेव एमिति लिखिदेव अतएव देखि मिथुन अवशिष्ट नडिया को 5 टंका रे बिकिले 600 टंका पाइबो एमिति लिख परियो किछ असुविधा नाही ठीक अछि 2 नंबर कंप्लीट 3 नंबर जिबा 3 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची जॉन परीक्षा रे 445 नंबर रखिबारु तार प्रथम श्रेणी रु 35 नंबर कम रहला अच्छा सी 435 नंबर रखिची बोली से प्रथम श्रेणी मार फर्स्ट क्लास मारी पारी नाही अच्छा केते मार्क कमी गला ता फर्स्ट क्लास रु 35 मार्क कमी गला ता माने से 445 रखिची तथापि से फर्स्ट क्लास मारी नाही फर्स्ट क्लास रु 400 माने 445 रखिला परे भी ताको 35 मार्क शॉर्ट होउची फर्स्ट क्लास को रखिया पई ताने मु एठी खाली गोटे जिंस मते कुओ तेबे
प्रथम श्रेणी नंबर केते किए कहब प्रथम श्रेणी नंबर केते तामाने प्रथम श्रेणी नंबर केते माने तामाने फास्ट क्लास मार्कटा केते फास्ट क्लास मार्कटा केते तामाने ये देखो ये रखी 445 किंतु ये जो 35 मार्क कम रखी फास्ट क्लास रु जदि से 35 मार्क अधिक रखिदे था ताले से फास्ट क्लास मार था ठीक ना भूल 445 रखी बोली से फास्ट क्लास मारी पारी नाही सी जदि 35 मार्क कम रखी केते फास्ट क्लास रु तामाने 445 रे जदि 35 मार्क मिसई दे था ताने 35 मार्क अधिक रखी था से ताने फास्ट क्लास मार था ताने से जदि 400 मार्क रखी था 480 मार्क रखी था ताने से कौन होता फास्ट क्लास रे पास हो जाई था जदि प्रथम श्रेणी पास करिया लगी अति कम रे 60 नंबर आवश्यक होता है तेबे मोट केते नंबर लगी परीक्षा देइथिला ठीक अच्छे ताने से कहूँ जो तुम जो प्रथम श्रेणी पास करिया लगी जो मार्कटा सेटा होची 60 को प्रथम श्रेणी ताने मुझे कौन लिखिपारि ताने 60 जेति 480 मार्क सेति अरे 60 मार्कटा तुमर ये प्रथम श्रेणी मार्क मुझे लिखिपारि 60 नंबर संख्या रे 480 मार्क सह समान ठीक अच्छे ताने मुझे लिखिपारि 60 केते होची 480 मार्क तामाने मुझे 1 केते बाहर करमी 480 विभक्त 60 मार्क 480 विभक्त 60 मार्क एठी जदि मु काटिदेवी 0 को 0 6 48 काटिने 6 48 ताने 1 होची 8 मार्क ताने आमु कोन कहूची तेबे मोट केते नंबर लागी परीक्षा हेतिला से मोट केते मार्क रे परीक्षा देतिला अच्छा 1% मार्क होची 1% होची 8 मार्क ताने मु कोन कहितली सब बेले फुल टाको आमे केते धरिबा 100 धरिबा ताने हमर 100 मार्क रो परीक्षा हेतिबो 100 हाने 8 गुणन 100 शेष माने 800 मार्क तामाने 800 मार्क रो निहाती परीक्षा हेतिबो जोठु से कौन करछि 445 मार्क रखिछि आ 35 मार्क कम रखिछि फास्ट क्लास रु जोटा हमर टोटल मार्क पहिछि केते परीक्षा 800 मार्क तुम एठो अत्यब देखि लिखि परिबो तेबे तेबे मोट 800 नंबर बा मार्क भी लिखि परिबो नंबर लागी परीक्षा होइतिला बा 800 नंबर लगी से परीक्षा मध्य देइथिला तमे लिखि परिबो ठीक अछि 4 नंबर जीवा 4 नंबर क्वेश्चन कोन कहूची जणे व्यक्ति तार मासिक दरमार 30% करज सुझिले माने धार उधार जा करथिले 30% सुझि देले अवशिष्ट 20% संचय कले ता माने 30% जतल धार सुझिला आ जो 70% रहिला 70% रे 20% पुनी संचय कर देले तांको पाखरे बळका 10,500 टंका खर्च पाई रहिला तांकर मासिक दरमा केते एटा बहुत सहज देख मते गोटे कथा कह मासिक दरमा टाक आमे केते धरिबा मुझे लिखिली मासिक दरमा टाक मु केते धरिबी मासिक दरमा केते धरिबी 100% धरिबी ता माने टोटली मो इनकम ना 100% धरिबी अच्छा करज सुजिला से केते करज सुजिले केते 100% रु 30% कर सुझिदेले सॉरी करज केते सुझिले 30% संचय कले केते 20% ओके तांको पाखरे बळका रहिला केते बळका टंका बळकाटा आ शतकड़ा देइनी बळका टंकाटा देइछि बळका घर खर्च पाई रहिला 10,500 टंका ठीक अछि घर खर्च पाई तांका पाखरे रहिला 10,500 टंका घर खर्च पाई तांका पाखरे रहिला 10,500 टंका मते खाली गोटे कथा को से जो करज सुझी देइछि आउ जो बैंक फैंक रे संचय कर देइछि माने सेविंग कर देइछि आउ जहा खर्च कर देइछि ये तो 50% कर देइछि ना ता माने टोटल 100% ता दरमारू से टोटाली 50% को ऑलरेडी माने यूज कर सारछि
ମାନେ ସୁଝି ସାରିଛି 30% 20% ସଞ୍ଚୟ କରିସାରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ତା ପାଖରେ ବଳକା ଆଉ ତା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 50% ଟଙ୍କା ଅଛି। ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 50% ଟଙ୍କାଟା ଏଇ ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ ନା 10,500 ସହିତ ସମାନ ହବ। କାହିଁକି? ଏଠି ଦେଖ ଲେଖିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରହିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା ଟଙ୍କା ରହିଲା 10,500, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା ଟଙ୍କା ରହିଲା ସିନା 10,500, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଯୋଉଟା ବଳକା ଟଙ୍କାଟା ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କେତେ ନା 50%। ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କେତେ ନା 50%। ଠିକ ଅଛି, ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କେତେ 50%। ସରି, ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟଟା ଏଇଟା 20% ନୁହେଁ, ତମେ ଏଇଟା ଲେଖିଦବ 20% ନୁହେଁ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି ଟିକେ। ଏଇଟା ହଉଛି 50% ସେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ସରି, ଏଟା ହବ 50%। ତାମାନେ ଏଠି ସଞ୍ଚୟଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଲେଖିଯାଉ 50%। ଆଚ୍ଛା, 50% ସଞ୍ଚୟ ହେଲେ 30% ସୁଧ ଦେଲେ, ତାମାନେ 100ରୁ ତାମାନେ 80% ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। 80% ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ସରିଗଲା। ଏବେ ତାନେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା, ଏବେ ଆଉ କେତେ ଶତକଡ଼ା ରହିଲା? ଏବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 20% ରହିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ରହିଲା? 20% ଟଙ୍କା। 20% ଟଙ୍କାଟା ଯୋଉଟା ଆମର ଟଙ୍କାରେ କେତେ 10,500, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିପାରିବି? 20% ସେସମାନ 10,500 ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? କାହିଁକି? 20% ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ କେତେ ଅଛି? 20% ଅଛି, ଯୋଉଟା ଟଙ୍କାରେ କେତେ 10,500, ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ସମାନ। ତାହେଲେ 1% ମୁଁ ବାହାର କରିବି। 1% କେତେ? 10,500 ବିଭକ୍ତ 20। 100% ଶେଷ ମାନେ କେତେ? ସେ କାହିଁକି 100% ବାହାର କରିବା? କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସିଏ ମାଗିଛି ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା କେତେ ଥିଲା, ମାସିକ ଦରମାଟାକୁ ମୁଁ 100% ନେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେବି 10,500 ଗୁଣନ ନା ହରଣ 20 ଗୁଣନ 100। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟ, 2ରେ କାଟ, 2ରେ କାଟ, 2 ପଞ୍ଚା 10, 2 ଦୁନେ 4, 1 ଶୂନ 10, 2 ପଞ୍ଚା 10, ଶୂନକୁ 2। ଏଟା ହେଇଗଲା 52,500। ତାନେ 52,500 ଟଙ୍କା। 52,500 ଟଙ୍କା। ସିଏ ତାନେ ଟୋଟାଲି ଦରମା କେତେ ପାଇଥିଲେ? 52,500 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଥିଲେ। ସେଇଠୁ 30% ସୁଝିଦେଲେ, 50% ସଞ୍ଚୟ କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 10,500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ରହିଲା। ଅତଏବ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିବି? ଅତଏବ କଣ ଲେଖିବି? ତାଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା 52,500 ଟଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି, 52,500 ଟଙ୍କା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। କହିଲା ପୁରୁଣିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 140 ଥିଲେ, ବେଲବାହାଳିରେ 175 ଥିଲେ। ତେବେ ବେଲବାହାଳି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଣିଆ ଠାରୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି ପୁରୁଣିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 140। ମୁଁ ସେମିତି ଏଠି ଲେଖିଲି ବେଲବାହାଳି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 175। ମତେ ଏଠି ଖାଲି କୁହ, ତେବେ ବେଲବାହାଳିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଣିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ମତେ କୁହ, କେତେ ଅଧିକ କୁହ। ଦେଖ, ଏଠି ରହିଲେ 175 ଜଣ, ଏଠି ରହିଲେ କେତେ 140 ଜଣ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ, ତାହେଲେ 35 ଜଣ ଅଧିକ ଛୁଆ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? 35 ଜଣ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ବେଲବାହାଳିରେ 35 ଜଣ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଇଗଲେ ବେଲବାହାଳିରେ 35ଟା ଛୁଆ ଅଧିକ ପଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଓକେ, ତ ଏବେ କଣ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ପୁରୁଣିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା କେତେ ଅଧିକ? ଏଇଟା ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା କଣ ବାହାର କରିଦିଅ, ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ବାହାର କରିଦିଅ। ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଏଠି ବାହାରି ପଡିବ। କେତେ? ଶତକଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା କେତେ? 35 ଜଣ ଅଧିକ ଛୁଆ, କେତେରୁ
140 ଆରେ 140 ରୁ 35 ଜଣ ଅଧିକ ଥିଲ ବୋଲି ସିନା ବେଲବାହାଳିରେ 175 ହେଲେ, ଏଠି ମୂଳ ପିଲା ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ 140 ଧରିବ, ଗୁଣନ ଶତକଡ଼ା ପାଇଁ 100 କରିବ। 35 ରେ 140 କୁ କାଟିଦେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ 4, 4 ରେ 100 କୁ କାଟିଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ 25, 25 ଶତକଡ଼ା। ତାମାନେ ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଛୁଆ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ନା 25 ଶତକଡ଼ା ଛୁଆ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଶତକଡ଼ା ଛୁଆ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ନା 25 ଶତକଡ଼ା ଛୁଆ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ତମେ ଅତଏବ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବ। ଅତଏବ ଦେଇ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପୁରୁଣିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା 25 ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ। ବେଲବାହାଳିର ବେଲବାହାଳି ଏଠି ଲେଖିଦେବ ତେବେ ବେଲବାହାଳି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ। ତେବେ ବେଲବାହାଳି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଣିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା 25 ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ। ଓକେ, ଶତକଡ଼ାରେ 25 ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମକୁ ପଚାରିବ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଅଧିକ, ତମେ କହିବ ସଂଖ୍ୟାରେ 35 ଜଣ ପିଲା ଅଧିକ। ଓକେ, 6 ନମ୍ବର ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ବଗିଚାରେ 60ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ବଗିଚାରେ 75ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି। ସେ କହୁଛି ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅପେକ୍ଷା ଶତକଡ଼ା କେତେ କମ୍? ଶତକଡ଼ା କେତେ କମ୍ ପଚାରିଛି। ମତେ ଏଇଠି କୁହ, ଲେଖିବ ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 60। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିଲ ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 75। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତେବେ ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅପେକ୍ଷା କେତେ କମ୍? କେତେ କମ୍ ନା 75 ଫେଡ଼ାଣ 60, ଶେଷ ମାନେ 15ଟା କମ୍, 15ଟି। ତାମାନେ ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କର ଯେତେଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଯେତେଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ 15ଟା ଅଧିକ ବି କହିପାରିବ, ନହେଲେ ଏମିତି କହିପାରିବ ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଠାରୁ 15ଟା କମ୍ ବୋଲି ବି କହିପାରିବ, ଏକା କଥା। ତମକୁ ଏଇଠି ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି? ଶତକଡ଼ାରେ କେତେ କମ୍? ଶତକଡ଼ାରେ କେତେ କମ୍? ଶତକଡ଼ା କମ୍ ଏଇଠି ଯଦି ବାହାର କରତେ କହିଛି, ଶତକଡ଼ାରେ କେତେ କମ୍? ତମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ନା, ଏଠି ତମକୁ ଦେଇଛି 15ଟା କମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ମୂଳ ପରିମାଣଟା କେତେ ନେବ? ତମେ ଏଠି ମୂଳ ପରିମାଣ 60 ନେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି 60 ନେବନି? କାହିଁକି ନା 60ରୁ କ'ଣ ବଢ଼ୁଛି କି? ବଢ଼ୁନି, 75ଟାରୁ କମୁଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଶତକଡ଼ାଟା ଏଠି କମ୍ କଥା କହିଛି, ଶତକଡ଼ା କେତେ କମ୍ କହିଛି, ଏଠି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ? 75ରୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିଲା ନା, ଏଠି 75 ଆସିଯିବ ମୂଳ ପରିମାଣ, ଗୁଣନ ହେଇଗଲା 100, ଗୁଣନ ହେଇଗଲା 100। 15ରେ 75କୁ କାଟିଲେ ହେଇଗଲା 5, 5ରେ 100କୁ କାଟିଲେ ଏଠି ଆସିଯିବ 20, ଏଠି ଆସିଯିବ 20, ଏଟା ହେଇଯିବ 20 ଶତକଡ଼ା କମ୍। କ'ଣ ହେଇଯିବ? 20 ଶତକଡ଼ା କମ୍। ତମେ ଏଠି ଅତଏବ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବ କ'ଣ? ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା
ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା 20% କମ୍ 20% କମ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ଓକେ, ଖରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଖଲି ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଶତକଡ଼ା କେତେ ଅଧିକ? ଆରେ ଏଇଠି ସେଇ ସମାନ। ଏଠି ଲେଖ ଜୟନ୍ତ ପାଖରେ କେତୋଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ? 75ଟି। ଖଲିଲ ପାଖରେ କେତେଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ? 60ଟି। ଆଚ୍ଛା, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ନା ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଏଠି କରିଦେବ 75ରୁ 60କୁ ଫେଡ଼ି ଦିଅ। ଏଠି ଫେଡ଼ି ଦିଅ, ଲେଖିବ ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 75 ଫେଡ଼ାଣ 60 ଶେଷ ମାନ 15 ଅଧିକା। 15ଟି ଅଧିକ, ତାମାନେ 75 ଫେଡ଼ାଣ 60 ସେମାନେ 15ଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅଛି। ସେଠି ପଚାରୁଛି ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ କେତେ? ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ କେତେ? ଏଠି କ'ଣ କରିବ? 15ଟା କେତେରୁ ଅଧିକ? 60ରୁ। ଦେଖ 60ରୁ ବଢୁଛି, ଏଠି ମୂଳ ପରିମାଣଟା 75 ରହିବ ନାହିଁ। ଗୁଣନରେ 100 ୟାକୁ କଲେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଯିବ? 15ରେ 60 କାଟିଲେ 4, 4ରେ 100କୁ କାଟିଲେ 25, ଇଏ ଆସିଗଲା 25%। ତମେ ଅତଏବ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବ ଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଖଲିଲ ବାବୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା 25% ଅଧିକ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? 25% ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଗ କ'ଣ କହୁଛି? ଉଭୟ ସମାନ ଉତ୍ତର ହେଲା କି? ନା, ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ଉତ୍ତର ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ନ ହେଲା, କାହିଁକି ସମାନ ହେଲାନି? କାହିଁକି ନା ଏଠି ମୂଳ ପରିମାଣ ଲେଖିଦେବ। ଏଠି ମୂଳ ପରିମାଣ ଦ୍ୱୟ ସମାନ ନୁହେଁ। ଏଠି ମୂଳ ପରିମାଣ ଦୁଇଟା ସମାନ ନୁହେଁ। ଗୋଟେରେ ମୂଳ ପରିମାଣ 75 ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେରେ ମୂଳ ପରିମାଣ 60। ଏଠି କମ୍ ବେଶୀ, ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛର ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନଟା ସମାନ, 15ଟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉତ୍ତରଟା କାହିଁ ସମାନ ହେଲାନି? କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ କଥା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଶତକଡ଼ା କେତେ କମ୍, ସେତେବେଳେ 75% ଆମେ ଆମର 75 ଟାକୁ ମୂଳ ପରିମାଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଅଧିକ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, 60ଟାକୁ ମୂଳ ନେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ପରିମାଣ ହିସାବରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ସମାନ ହଉ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖାହବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ୱିଥ୍ ଦିବ୍ୟ। ଏଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଥାଏ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।